Oh, tumidi ngeblong ini. Wah, 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 wah. Wih, bibit kawit. Wih, wah, 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 wah. Wih, hujan. Kulkas ora enek sing mangan. Mana kuangan. Oh, terpantau harapan baru. Dari arah Blitar menuju Kota Malang melintasi tikungan tajam penggemar Karang Kates Sumber Pucung Malang. Ayo kebut Pak D. Wes entran kelihatan. Maju makmur. Kono perannya ini malah kena diusaha kono. Sudah dirapi. Oh, abang. Yo terpantau ngeblong. Wah, 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 banyu sawah tenan nih. Oh, burung balap ngeblong.
Supiah hepah. Lululululululululu. Hmm.